तुम्हारा बातों पे लग रहा है लोग पूरा पागल है। तुम ऐसा ऐसा कर रहे हो और वीडियो बना रहे हो और अभी बोल रहे हो एआई से बनाया। पूरा कौम को तो तुमने बर्बाद कर दिया। अभी बोल रहे हो एआई से बनाया। पूरा कौम को तो खा लिया लूट के। मस्जिद का नाम पे लूट के खा लिया। अभी उनका सबको दो। अभी बोल रहे हो ये उसने 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 एआई से बनाया। तुम ऐसा ऐसा करोगे ये एआई से बनाया। लोगों को इतना बेवकूफ़ समझा है। बात कर रहे हो इतना मुसन लगा के जो लग रहा है अभी अभी खा के उठा है कुछ। মানহানি মামলা করব, প্রমাণ করবে আমাকে যে বিজেপির কোনো নেতার সাথে আমি কোনো লেনদেনে আছি, কোনো জায়গায় একসঙ্গে এক ফ্রেমে বসে মিটিং করেছি, কোন হোটেলে করেছি না কোন রেস্তোরাঁয় করেছি না কোন পার্টি অফিসে করেছি, প্রমাণ দেবে। তা নাহলে এক একজনের বিরুদ্ধে মানহানি মামলা করব এবং তাদের বিরুদ্ধে এই মিথ্যাচার করার জন্য আরো মুসলিম ভাইদের কাছে যতটা আপিল করার দরকার, যতটা অনুরোধ করার দরকার করব। দাদা রেজিনগর এবং